ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ман Ҷамшед Ёров ҳуқуқшинос ҳастам. Шумо дар канали ютуби Бунёди Бузургмеҳр ҳастед ва имрӯз мехостам як мавзӯеро бо шумо суҳбат кунам. Фикру ақидаи шуморо дар ин бора фаҳмем. Дар комментарияҳотон марҳамат метавонед нависед. Мавзӯъ ҳамин аст ки оё имконияти иваз кардани ҷазои Ғафур Мирзоев, Маҳмадалӣ Ҳаид, Саидумар Ҳусайнӣ, мисол Холбаш Холбашев, Тӯлиб Айёнбеков, Мунаввар Шанбиев ва ғайра вуҷуд дорад ё ки не? Ин ашхосе ки ман номбар кардам тибқи ҳукмҳои судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои гуногун ба яке аз ҷазоҳои вазминтарин якумра аз озодӣ маҳрум сохтан ҷазо гирифтанд ин шахсон. Ва савол ҳамин аст: вақте ки шахсро якумра аз озодӣ маҳрум карданд, оё ягон имконияти сабук кардани он, ақаллан як муддати муайян кардани ҷазо вуҷуд дорад ё ин ки надорад? Қонунгузор чӣ мегӯяд дар ин бора ва мо чӣ метавонем карда барои наздикони худ, барои шахсоне ки айни ҳол аз тарафи судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба чунин ҷазои вазбин гирифтор шуданд. Дар ҳамун омори солҳои охир мо ягон бор намебинем ки надидем ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ягон касро бахшиши ҷазо кунад. Мавзӯъ ҳамин аст. Инак оғоз мекунем. Бинед, моддаи 58 иловаи якуми Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи якумра аз озодӣ маҳрум сохтан чӣ мегӯяд? Якумра аз озодӣ маҳрум сохтан танҳо ҳамчун алтернативаи ҷазои қатл барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин ки ҳамин кодекс пешбинӣ намудааст таъин карда мешавад. Якумра аз озодӣ маҳрум сохтан ба занон, инчунин шахсони то синни 18 сола ҷиноят содир намуда ва мардоне ки дар лаҳзаи баровардани ҳукм аз тарафи суд ба 63 солагӣ расиданд таъин карда намешавад. Диққат кардед дӯстон? Ман талаффузро дигар кардам, дубора такрор кардам. Дар ин ҷо мегӯяд ки ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум сохтан танҳо ҳамчун алтернативаи ҷазои қатл таъин карда мешавад. Алтернатива чӣ маъно дорад? Алтернатива яъне ки иваз кардан, баробар ҳисоб дида мешавад, яке шакли дигари ҷазо ҳисоб мешавад. Яъне ки аз муҳтаво, аз маънои ҳамин ибора бармеояд ки ҳам якумра аз озодӣ маҳрум кардан ва ҳам ҷазои қатл баробар ҳуқуқ мебошанд. Акнун мегузарем ба моддаи 59 ки дар бораи ҷазои қатл аст. Дар он навишта шудааст: ҷазои қатл дар шакли парондан ҳамчун чораи истисноӣ танҳо барои ҷиноятҳои зерин муқаррар карда мешавад. Одамкушӣ, инҷа қисми якуму дуюми моддаи 104, таҷовуз ба номус қисми сеюмаш, терроризм қисми сеюми моддаи 179, геноцид моддаи 398, биоцид моддаи 399, қатл ба зан ё шахсе ки то синни 18 солагӣ ҷиноят содир намудааст таъин карда намешавад. ҷазои қатл ба тариқи бахшиши ҷазо мумкин аст якумра аз озодӣ маҳрум сохтан ё ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 25 сол иваз карда шавад. ҳамин нуқта диққати маро ҷалб кард ва маҳз дар бораи ҳамин ман мехостам ба шумо ҳам маълумот диҳам, ҳам фикру ақидаи шуморо фаҳмам. Чӣ хеле ки дар қисми якуми моддаи 58 иловаи 1 гуфтанд, якумра аз озодӣ маҳрум сохтан ҳамчун алтернативаи ҷазои қатл ҳисобида мешавад. Ва дар қисми сеюми моддаи 59 Кодекси ҷиноятӣ оварда мешавад ки ҷазои қатл ба тариқи бахшиши ҷазо мумкин аст ба муҳлати 25 сол иваз карда шавад. Яъне ки қонунгузор аллакай як роҳи сабук кардани ҷазои ин шахсонро пешбинӣ намудааст. Барои чӣ ин татбиқ намешавад? Чӣ кор кард ки ин кор татбиқ шавад? Ин баҳси дигар аст. Дар салоҳияти президенти Тоҷикистон, ҳамчунин дар салоҳияти президентҳои дигар давлатҳову кишварҳо, яке аз салоҳиятҳояш ҳамин аст ки ин шахсон метавонанд ки тибқи санади бахшиши ҷазо як кас ё ки як гурӯҳи муайяни хурди шахсоне ки
جنایت صادر کردند به طریق بخشش جزای اونها رو کم کند، جزای اونها رو مهلتشون رو عوض کند. در مثال ما میتواند که همین جزای یک عمره از آزادی محروم ساختن رو به مدت 25 سال عوض کند. برای این چیکار کردن در کار؟ در قانونگذار بینید دوستان یگان جا آورده نشده است که برای که بخشش جزا تطبیق کرده شود حتما باید که شخصی که در زندان است زندانی عریضه نویسد، درخواست نویسد، گناه خود را پورا به گردن گیرد، نمیدونم زوره و موله و تولا کند و بعد پرزیدنت بخشش جزا را نسبت او تطبیق کند. در قانونگذار عموما درباره این نوشتگی نیست. این اگر همین خیلی یک پرکتیکا باشد، این پرکتیکا غیر قانونی است. در قانونگذار گفتگی شدگی نیست. این صلاحیت خودی پرزیدنت است. پرزیدنت میتواند از پیش خود این را کند، تطبیق همین بخشش جزا را تطبیق کند، میتواند نکند، میتواند عریضه این شخص باشد برای تطبیق عوض کردن حکم یک عمره از آزادی محروم ساختنش، یا اینکه میتواند که از پیش خودش کند. در اینجا یگان درخواست و عریضه لازم نیست. در اینجا فقط اراده سردار دولت در کار است. برای که سردار دولت اراده داشته باشد، درباره این محبوسان فکر کرده باشد، همیشه باید که خاطررسان کرده شود که چنین محبوسان هستند، چنین محبوسان غیر قانونی نگاه داشته میشوند. به هر حال اگر شما اینها رو هم غیر قانونی هم محکوم کردید به یک عمره از محروم ساختن از آزادی، بهتر خوبتر و از جهت پرینسیپ انسان دوستی خوبتر میشد که اقلا یک عمره نیو و جزایشان رو به 25 سال عوض میکردند. یعنی من چی گفتنی هستم؟ مقصد من همین است که ما باید همیشه درباره این شخصان نویسیم، گوییم و نه فقط نویسیم و گوییم، همچنین یگان عمل حقوقی نیز انجام دهیم. این کارو کی میتواند کرده؟ ما میتوانیم کنیم. نزدیکان محبوسان سیاسی میتوانند ادوکات های اونها کنند، میتوانند تشکیلات های بین الخلقی حفظ حقوق کنند، میتوانند کورپوس های دیپلماتیک کنند. برای همین با این تشکیلات ها و کورپوس های دیپلماتیک برآمدن در کار، از آنها خواهش کردن در کار که فشار آورده شود به حکومت جمهوری تاجیکستان تا اینکه اقلا اگر آزاد هم نکنند همین جزای یک عمره از آزادی محروم ساختن را با یک مدت یک مهلت عوض کنند. برای این درخواست خود ادوکات مثال میتواند کافی باشد. درخواست ادوکات میتواند درخواست نزدیکان زندانیان باشد، میتواند درخواست تشکیلات های بین الخلقی و دیگر شخصان معتبر جهانی باشد. برای همین دوستان ببینید امکانیت هست، همین امکانیت رو استفاده بردن در کار. هرچند که باوری هست حالا که مقامات تاجیکستان، پرزیدنت تاجیکستان عموما درباره این شخصان گویا که خبری هم ندارد و یگان فکر و عقیده ندارد که اینها رو جزایشون رو کمتر سبک کنیم، یگان پرینسیپ انسان دوستی رو استفاده بریم که نبریم. ما باید این امکانیت رو استفاده بریم. دوستان اجازت هست، قانون اجازت داده است که جزای یک عمره محروم ساختن از آزادی که همچون جزای الترناتیوی جزای قتل هست ممکن است که بعد 25 سال عوض کرده شود. برای همین میخواستم یک بار دیگر فکر و عقیده شما را در این باره فهمیم و از پی کار شدن در کار دوستان عزیز تا اینکه نزدیکان خود را یک وضعشان را اقلا سبکتر کنیم. تشکر زیاد دوستان گرامی که با من بودید، این برنامه را تماشا کردید. کامنتار شما رو به صبرانه انتظار هستم.